Guys, good afternoon. Aji to morning vlog banabo koise already morning vlog banabole para nai. To etia ami khan lunch kura bisiti etia mahan chutu mala khore jaise. To aji vlog ti sai thakibi aro first of all mui mula subscriber khan mo ji thank you jibile mon jai ji day by day mula viewers khan aro subscriber khan aro eta bi kiman chun notun mula subscriber khan ase. To apni sob ke thank you or welcome to this mola channel de to I will laga tin tv apni khan inga support kori thakibi goigina apni tv to janai dia se aro mola subscriber khan viewers khan pisa phali ase goigina mai bisas kore ase aro age laga tin tv inga moke support kori thakibi goigina aro tv ta mota laga bhoni khani ase mota laga mola sister in law to tabi sati hoigina ase minu khai koi de aro ya di rian aro ya tahan jai ase dia to jitu kini man thal nai sabi pura klaki hoigina ase kapra bi mon tholai se suka nai to aji tu morning program chu ha kane banabole para nai kile mane house wife laga kam to man bishi thagi apna bi jani ase etu bra ini in future de kini ka hobo na jani khali apna support koi thakibi boy phale bi rian se phale takanu to ase khali jai ase ki ko like or subscribe aro mola channel youtube laga to moi hope kura nai ki mola subscriber man bishi hobo kana moi hope kura nai khali bi apni han iman morom di gina mola channel ke subscribe kora ni de apnan ke bishi thanks di ase to bichote sai thakibi ঠিক আছে chutu mala khore jabole ase sabi mula chukra de man botmas hoigina ase aro yati lagi uti ininga iti bi makan nati sema manu laka khore ase mula do ei tu green dikha tu tati man dana bishi olai thagisile to last year phali brahi sabi tu mula bana subscriber khan to janin thakibo moi yati puila sabji bagan iman kurigina haling thaga moi tu apnang ke dikaisile hole bi eta to sabi pura itu rasta tu age debar lagni naka feel kuri ado pura fill up kurisi sabi nai to aro pula ete kheti dhan kheti khan na etu jaga de dhan kheti khan kuin thakise o tu dikha jiman ta tati wall digina ase man tak digina thakise pura kheti korin thaka tu eta to hole bi nai aro jaga pura fill up kuri digina ase sabi enika bunai digina ase etu chuk ulai ja karne Arians baby asti kuribi na asti to guys punchu bole ase aro ide yadi iya baja khan to pura khili ase chutu mala khodo phale ase chutu mala khode itu chutu mala ka swali exam khatam agina boy ase itu college ti jaite itu aro itu mula dusing na student ha panduk mo koti bad dibo ho Rianj man khor jas na itena hoy na hoy kem khan dukan na ja dukan bon hosi to pisre khulibo de Rianj tu dukan te jabole karni koi ase itu yadi laga u tu mahana khor ase sita guna dikha tu aro itu yade itu theological laga ase harvest ministry yadi theological laga hostel ase boys khan laga to tahan bi rest kore ase makan bi aro khor jabo dia jagi na Rianj ke khamai dibo lagibo oh chal inta Rianj ke khamai dibo de bisi aro bi moi hope slop কাম কৰিবলৈ আছে ফৰ পুছুলা হৈ আছে আৰু তো এটা ৰিয়ান্স কে কমাই দিবলৈ কৰি আছে এতিয়া না ৰিয়ান্স না এটা ঘুমাব না বেটা ঘুমাব না এটা Just find it and take it, don't ever regret it. Make me your only one.
Choose it, don't lose it, don't get confused it. Only then you'll be God. Feel like that. Feel like that. Up. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Throwing aside, can't wait to start. You should call the police. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believe. ইয়াতে বি ধৰিবলৈ হৈ আছে এতিয়া এনেই একবাৰ খাবলৈতো এনেই হৈ যাব এইটো ফ্লাৱাৰখন এতিয়া চাবিতো মাইকাখনিৰ পৰা জমাই কিনে আছে ফ্লাৱাৰখন ইমান ধৰণে ব্লুম হৈ থাকিব না বেছিতে মই দেখাব ব্লুম হৈ যাব বেছিকে তো গাইছ এতিয়া চাম হৈ গৈছে আৰু এইটো বাগানটো চাবি ইয়াতে বমেট ফ্লাইনেটখন লাগি কিনে আছে ইয়াতে বি আছে আৰু সেইটো ওপৰ খান্দি লাগি কিনে আছে এতিয়া বাৰীতে খাবলৈ হোৱা নাই এতিয়া পাকা নাই এতিয়া পাকিবলৈ হোৱা নাই আৰু সেইয়া ওপৰ খান্দি দুখন সেইয়া এইটো খান্দি লাগি কিনে আছে বমেট ফ্লাইনেটখনতো আৰু একটা এইটো পাকিবলৈ হৈ আছে সেইয়া ভাবিব এইটো পুৰা বুক ৰখাই আছে এতিয়া এইটোতো খাবলৈ হ'ব আৰু এতিয়া তো গাইছ আজি ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি সাংগে ভাল লাগিছে ক'লে লাইক কৰি দিবি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু কোৱা নিচিনা হাউচ ৱাইফি আছে এইটো ঘৰ লগাখিনি কি কৰি লাইক হাউচ ৱাইফৰ কি কাম কৰি মই এইটো খানি মানে কৰি থাকি এইখিনি মানে মই বাহিৰলৈ যাবলৈ টাইমটো নাপায় তো এইটো কাৰণে যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে ক'লে লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু মোৰ লগত ছাবস্ক্ৰাইব এখন কিমান আছে তাক আজি দিবি এনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰি দেই কৈ কিনা ৰকি ছাপৰ্ট কৰি থাকিবি দেই কৈ কিনা আপুনি যদি দোকান আহি আছে তো লোক পাব আৰু এতিয়া নিশ্চয় ওলাই লগা ব্লগকে দিউ দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই অঁ ৰকি 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 ৰকিলো ৰকিলো ৰকি আপ আপলে যা সেই তাত যা উঠিব নালাগে তো